Hello mga boss. Ngayong adlaw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Panibagong vlog na naman tayo. Nakikita nyo, dito na naman ako sa showroom namin. Ito, available ito guys. Nasa FB page ko sa Team Daddy Cars. Yan, siya nga pala. Please follow my another FB page sa Team Daddy Cars. Yan. Ito, Vios. Pila gani ini nga Vios, Brad? Nene? 4? 4 to 8 ne? Ito, bagong 2016 model. Next pa, meron kami Ari pa Santa Fe. Yan yung Wigo. Ha? 458. Okay, 458 gali ni ho. Available na available. 2016 model. Matic. Santa Fe available. Hyundai Santa Fe. Wigo, na-post ko na to sa Team Daddy Cars. Expander, ipopost ko pa lang. Saka itong Mitsubishi, saka itong Hyundai Accent ne, Arena. Gwapo guys. Hyundai Arena. Ayun, bukas, salamat. Tingnan nyo naman, mga bossing. Ang ganda pa ng kanyang interior, oh. Asos, pulidong pulido. Ha? Ayan. Pinitong auto. Oh, 61,091. Kanyang odometer. Automatic. Ayan. Kapag kusonada nyo, just PM me. Sa Team Daddy Cars, guys. Automatic na siya. Ayan, park, rear, neutral, drive, manual ng 1, 2. Drive 3, manual 3, 2, 1. So, maganda siya. Meron pa siyang ilaw. Ayan, kita nyo. Okay. So, ang ganda pa ng interior po. Still available. Hyundai Arena.